No, kay wala man mamakak. Wala man di ay mamakak. Asa man ang tinuod? Si Kristo nga mao ang alpha ang omega nga nagsulti diha sa pinadayag 22 ug ang imuhang giingon nga si Jehova mao ang nagsulti diha sa pinadayag 1:8 nga mao ang alpha and omega. Asa man ang tinuod sa duha? Ang tinuod, I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel, I am the light. Si Kristo ang Dios nga labing gamhanan. Una sa tanan, say ang panudlo sa simbahan nga sa Roman Catholic Church, ang tudlo usa lang ang Dios. Ang Dios kaniadto karon ang umaabot, there is only one God. Faith confesses that God is one in nature, substance, and essence. Jesus revealed that God is the Father and the unheard of sense. Ang akong amahan naghatag kanako sumala sa atong ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak, gawas sa amahan, walay nakaila sa amahan, gawas sa anak. Kadtong mga tao buot sa anak nga makaila sa amahan. Munay usang mabasa na to diha sa Mateo 11 so, padayon panudlo sa simbahan. For this reason, the apostles confess Jesus to be the Word. Jesus to be the Word. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Mabasa na po na sa Juan 1:1 sa ang TEV or Contemporary English Version ng Bible. So here he reflects that brightness of God, glory, and the exact likeness of God's own being, thinning the universe with His powerful word. Basa na to sa Hebreo 1:3. Akong pangkaron, ang pagsupaks nga si Kristo dili mao ang gamhanang Dios. Tungod kay sila wala mo ilang si Kristo nga mao ang si Kristo mao ang usa nga Dios nga nagpakatao, dili ko equal sa amahan sa pagka-Dios. Ang kasaysayan diin ang Council of Nicaea nabuo aron sa pagtuki ug pagsulbad sa maong isyu nga gidala ni Arius kaniadto sa kaobispo sa Katolik nga nanudlo sa sama nga baruganan sa akong kaatbang karon nga giilang heresi o sayop kaniadto pa sa taas nga pagpakiglantugi ug pagpasabot natugdukan na kini kaniadto pa sa 325 diin ang tanan ng mga inilang theologian o Christologian guban pa mga inila nagkausa nga sayop ang maong panudlo diin silang tanan nagkausa nga ang anak o equal ang pagka-Diyos sa amahan. Kung ang amahan na ilang labing gamhanan mausab ang anak mika ni ana nabuo ang Nicene Creed nga nailhan sa atong panahon karon usa ka krido sa pagtuo diin gilitok kini sa panahon sa pagpahigayon sa atong tangkos nga misa diha. Kay kumatan na po ni karon pinaagi sa Biblia. O ni ang sa daang tugon nasulat nga pagkanayon o Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mabasa na ito na sa Deuteronomio 6:4. Ato sa 5. Klaro og tataw, adunay usa lamang ka Dios. Dugang pa niya na
Nagpasidaan diha si Isayas aron pagmatuod nga usa lamang ang Dios sa pag-ingon. Ako lamang ang tuo ug walay laing manluwas-gawas kanako. Ako'y nagpahayag, nagluwas, nagsangyaw. Dili laing Dios. Ug kamo ako'y akong mga saksi. Ako mao ang Dios ug ako Dios gayud sa tanang panahon. Walay makalikay sa akong gahom, walay makapugong bisan unsay akong buhaton. Nga gisaysay diha sa Isaias 43:11 ngadto sa 13. Dugang pa ni ana. Sa sulat ni Isaias sa Isaias 44:6. At kanayon, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang hari ug manunubos sa Israel, ang Ginoo nga labing gamhanan. Ako mao ang sunugdan ug ang katapusan. Gawas kanako, wala na laing Dios. Kana sa Dios gipadayag kini. Gipadayag kini ni Juan diha sa iyahang sulat sa pagkanayon, tanawa unya, muani siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan. Lakip sa naglansang kaniya. Nagminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Mabasa na to na sa pinadayag 1, city ngadto sa 8. Kinsa man kining Ginoong Dios nga labing gamhanan nga muanhi. So matud pa sa duha ka tawo nga nakaputi samtang nagtanaw sila nga nikayab si Kristo ngadto sa langit. Si Jesus ang atong mabasa diha sa buhat 1:11, si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyahang pagkayab ngadto sa langit. So kanang Dios nga labing gamhanan nga muanhi si Jesus kana. So kay wala may laing mobalik. So kinsa man gid ay kining maong Alpha and Omega, nga mao man kaha ni ang gamhanang Dios. Atong mabasa diha sa pinadayag 22, 12 ngadto sa 13. Si Jesus na mismo ang nagkumpirma ni ana kung kinsa ang Alpha ug ang Omega ug kinsa ang mobalik. Ikumpirma kana ni Jesus sa iyang pag-ingon. Jesus niingon, balik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyahang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Karon tapaw mga higala mga igsoon, si Jesus di ay. Si Jesus mismo ni angkon na siya mao ang Dios nga labing gamhanan nga atong mabasa diha sa pinadayag 1, city ngadto sa 8. Mismo ang nagkumpirmar ni ana. Mubalik siya ang mubalik. Magdalagante. Anong do wala ta agi Kristo ang Dios nga labing gamhanan. Kristo na mismo ang niangkon mala sa basa sa pinadayag uno ingat sa auto o kusing ito. Saan karon? Diha usab sa pinadayag 21:6 nag-ingon ano yun? Kung siya kanako tapos ang tanong ang Alpha at ang Omega, ang sinugdanan o ang katapusan. Ang giuhaw, hatagan ko og tubig nga walay bayad, nagikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Karon, sama ning maghatag og tubig nga walay bayad, nagikan sa tuburan sa kinabuhi, walay lain kundi si Jesus. Diha sa Juan 4:14 ngadto sa 15, so mao ang tuburan sa tubig nga naghatag sa kinabuhing dayon. So klaro og tataw mga alam ito ang Alpha ug ang Omega nga mao ang Dios nga labing gamhanan, Kristo Jesus. So ang Dios nga ni
nagsulti dito sa Isaias, sa nga Dios. Mao nagsulti nganhi sa pinadayag na akong gibasa sa Kristo atong Dios. Amen. Salamat. Ayong gabi. Okay. Thank you, Mr. Affirmative. For the interpolations, mga pagbungkag sa gipabarog sa affirmative side, hatagan na tog 10 minutes sa pag-cross-examination gikan sa negative side ni si Salem for his series of questions. Please proceed for your 10 minutes cross-examinations. Okay. Ang iyang barogan nga tema, si Kristo ang Dios nga labing gamhanan. Matod niya, iya ko nung ipamatud-an. Karon akong pangutana, iyang gigamit ang Juan 1:1. Matod niya, si Jesus Dios, kasi man ang pulong word, matod niya gaya na, ka-English ang gamit niya. Maraman sa pulong. Ang gamit niya English. Matod niya, God kuno ang pulong. So, ako pangutana, kining gisgutan sa Juan 1:1 nga God, si Kristo. Naging ba rin nga Almighty? Okay. Labing gamhanan? Kung diha sa pangitaon nimo ang litra por litra, Almighty, katay mabasa sa 1:1. Apan klaro og tataw, na kanang Dios nga nagpakatao, mao si Jesucristo nga ipadayag ni Juan dito sa pinadayag 1:7, siya mao ang Alpha ug ang Omega. Ug dito sa pinadayag 22:13, si Kristo mismo ang yangkon. Gikumpirma niya kana nga siya mao ang Alpha ang Omega, siya ang mubalik. So kanang nagpakatao nga si Jesucristo, mao kana siya at sa sumala sa pinadayag nagipadayag ni Kristo, giangkon niya mismo nga siya mao ang labing gamhanan sumala sa pinadayag 1:7 ngadto sa 8. Kana yon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan, gawas kanako. Wala nailaing ang pinadayag 22. Objection, moderator. Okay. Sa Akong objection. panahon sa pagpangutana, ang iyang gisay-say ang gamit niya, di man tubag. Nag-utrubag say-say siya. Ang nangutana akong pangutana, mo rin tubagon. Di na kinalam say-say pag-utro, kaya yun ang mag-isay-say ng tanan, gaya na. Nangutana ko, sa Juan 1:1 lang. Objection. Akong pangutana, okay. Bro, Ang iyang gihimo karon, nagsay-say utro. Bro, nasa atong rules nga muhatag ang affirmative side of Okay. 15 seconds. Counter objection, moderator. Ipahayag na ko ang ako asang counter for confirmation sa Nagpahayag siya ang iyang gigamit karon, nagsay-say utro. Okay. Sa iyang person. Okay. Akong pangutana to baga. ay sa Juan 1:1. counter Wait, ko nag-counter ko. nag-counter siya, bro. Counter ko. Gitubag na ko ang imong pangutana by category. Ingon ka, nangita ka og doon na bay mabasa ang Almighty sa John 1:1. Isay-say na ko, akong giklaro, gipatin-aw na ko nga litra por litra, wala tay mabasa diha nga Almighty apan klaro og tataw nga kanang pulong nga nagpakatao diha, Dios kana siya. Ug kana ang Dios, mao kana siya ang nagsulti diha sa pinadayag 1:7 nga mao si Jesucristo. Klaro sa tataw nga. Okay. Isay na ko siya. Salamat. Moron akong counter. Okay. Okay. Bro, Sumala sa wait lang, bro. Moderator sa ato lang i-clarify, bro, nga sa panahon sa pagtubag sa affirmative side, naa siya 30 seconds nga pag-explain. Nasa rules na to. pero ang gihimo kay 2 minutes na. Sige, proceed Pwede na ikuha ninyo. Sorry kung to the next question. Okay. Okay man ang say-say kay human sa kategory na say-say. Pero Okay. wa magsabot nga 2 minutes. 30 seconds only.
Pwede ka mo, Oh, so- bro. Baan ako nagkabantay sa oras na bro. Pwede ka mo kuhaan mo. Okay. Ako ang ibalik pangutana. Okay, next question. Okay. Start the time, bro. Gigamit man nimo. Bro Nathaniel. Oh. Akong balik pangutana. Gigamit nimo ang John 1:1 in English ang gamit nimo. Nabay basa nimo nga Almighty God si Kristo dinhi Apolong word? Okay. Wag na ko. Mala sa kong usbo na ko. Nga sa 1:1 nga akong gibasa. Wala sa litra por litra nga mabasa nga Almighty God. Apan kanang nagpakatao, kanang pulong nga Dios nga nagpakatao, klaro og tataw nga kana siya mao si Hesukristo. Mala sa atong mabasa diha sa Juan 1:18, siya mao si Hesukristo, nakauban sa mga apostoles. Siya. Next question. So, Okay, next question. Wala mabasa ko no. Ang gamit otro niya, Hebrewanon 1:3. Nagayon ba dinhi nga si Kristo ni nga labing gamhanan? okay. Tubag. Ang tubag. Diha sa Juan 1:3, nagsay-say siya kung unsa si Hesukristo. Wala litra por litra nga mabasa. Moderator, objection. Kaya sir, stop sa time, Mr. Timer. Sa mga object. Wala ko nang utanag Juan 1:3. Akong gipangutanang Hebrewanon 1:3 ang gamit. Okay. Okay, pangutanan ni mag Counter objection, no? Ang iyang gamit Hebrewanon 1:3. Nag-iyon ba rin nga si Kristo ni nga labing gamhanan? Okay, sa Hebrew 1:3, nagingon ba daw dira nga si Kristo labing gamhanan, bro? Okay, akong tubag. Lagi niya akong tubag. Diha sa Hebreo 1:3, wala litra por litra nga nasuwat diha nga Kristo Okay. ang nagkamanan apan. Nagpadayag ka na, ay tungod kang Kristo. Kung ako basa sa Hebreo 1:3, he reflects the brightness of the God's glory and its exact likeness of God's own being, sustaining the universe, that is powerful word. So klaro, dataw nga kana nagpadayag kang Kristo, o kana si Kristo nga nagpadayag. Mao ang gisulti diha sa pinadayag 1:7 ngadto sa 8 nga niingon nga ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon 30 seconds. nga labing Time. gamot. Okay, next question. Next question. Wala daw kuno mabasa niya di ay kuno. Sa ata po wala gihapon na ni. Sa sunod ang gigamit ang Deuteronomio 6:4-5. Kini ba Deuteronomio nakisdot man ni siya kang Hesukristo? Okay. Pag nagisgot ka na sa Dios nga usa. O ang katumanan ni ana mao si Hesukristo. Si Hesukristo mao ang usara nga Dios. Tumala sa Deuteronomio 6:4 ngadto sa 5. The Lord our God, the Lord is one. Si Jesus Christ mao ang Dios, mao ang Ginoo. Dios. Mala sa mabasa na to. Si Hesukristo gihapon ang gitumbok niya na. Diha sa 2 Pedro 1:1. 30 seconds time. Sige. Next question. Next question. Wala gihapon ko na mabasa di ay. Next question. Imo gigamit ang Isaiah 43:11-13. Matud nimo si Kristo ni nga labing gamhanan. Naway nabasa nimo si Kristo ni? Okay, tubag. Ang sulat ni Isaiah usa kana ka panagna. So kana nagtagna about kang Kristo ug nagtagna sa Dios. Nag-ingon nga kanang usa lang ang Dios. So kay usa lang ang Dios, ang simbahan nagtudlo nga usa lang lamang gid ang Dios. Ang Dios. Ingon siya, nagpahayag ako lamang ang Ginoo, walay laing manluluwas. Si Hesukristo sa 30 seconds time. Next question. Next question, bro. Next question. Dili man si Jesus kuno na.
Next question. Isaias 44:6. Matod niya, si Jesucristo kuno ni gisgutan nga hari og manunubos, wala na lain. Nabasa ba nimo diri sa bersikulo ha nga si Jesucristo ni manunubos din Bag. Gihapon sa Isaias atong gigamit 44:6 sa gihapon na ka about sa kang Kristo. Si Kristo mismo ni angkon. Ang Isaias 44, ako ang sinugdan ug ang katapusan. Nagpasabot Alpha ang Omega. Si Kristo may angkon. Ako ang Alpha ug ang Omega. Iyahang gipaklaro ka na diha sa Pinadayag 22:12 ngadto sa 13. Ibalik ako, dili madugay. 30 seconds time. Next question, please. Next question. Wala gihapon kuno nabasa niya. Next question. Gigamit nimo ang Pinadayag 1:7. Matud nimo ang Dios nga libing gamhanan kini. Nabasa ba nimo nga libing gamhanan Dios kining sa 1:7? Klaro ug tataw, yes, nabasa na to nga ang Dios nga labing gamhanan mao ang Alpha and Omega. So diha sa gipaklaro ka na ni Jesus kung kinsa ka ng Alpha and Omega. Ingon si Jesus, ako ang Alpha ug ang Omega diha sa Pinadayag 22:13. Ug diha sa Pinadayag ingon na ang Alpha and Omega mao ang mubalik. Kristo may angkon diha sa Pinadayag 22:12 ngadto sa 13. Si Jesus mingon 30 seconds time. Next question. Okay, next question. Wa gihapon ko na nabasa nga si Kristo ang 1:7, ang labing gamhanan. Gamit niya ang Pinadayag 1:8. Matod niya si Kristo kuno ni. Nabasa ba niyo sa bersikulo nga si Kristo ang Pinadayag 8, ang Alpha ug Omega? Okay. Tubag. Klaro og tataw, mabasa na to kung kinsa ka na. Ako ang Alpha and Omega ang matod niya niingon ang Dios karon kaniadto ang moy. Angkon gid, klaro og giangkon kana ni Kristo diha sa Pinadayag 22:12 ngadto sa 13. Si Jesus ingon, mubalik ako. So kinsa man ang Alpha and Omega nga muanhi, mubalik si Kristo giangkon niya. Mubalik ako sa dili madugay diha sa Pinadayag 22:12 ngadto sa 13. 30 seconds time. Next question, please. Bro, next question. Okay, we signal. The time for Next question, question. 25 seconds Next. only remaining. Gigamit niya Wala na. on Okay pa ka, bro. Question. si question isang buhat. Oh, buhat on si Kristo kuno ni nga labing gamhanan matod niya. Nabasa ba nimo nga si Kristo labing gamhanan sumala sa bersikulo 11? Tubag. Okay. Kana ko ato noon si nagpahayag ka na about kang Kristo nga mao ang mubalik. Okay, time is up. Time is up. Time. Di ay. Next question. Time is up. Pinadayag. Bro, time. Ay, wa na di ay. Okay, thank you. Daghang patanay pangutana ako sa mga bersikulo nga ipanggamit niya. Okay. Thank you kay imong ipangtubag ang tanang pangutana. Sa Mr. Moderator man eh. Okay. 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 Thank you so much. Ang akong okay. Thank you so much. For 10 minutes interpolations. This time, ang rules sa negative speaker, kung unsay wa niya mauyunan sa mga tubag sa affirmative side, you have the authority to attack on your 10 minutes obstructive speech. Please proceed. Ito may affirmative negative. Okay. Ako ang negative kay nga no, gihagit ko niya nga iya kuno pamatuduan sa malas Biblia nga si Kristo kuno ang labing gamhanan nga Dios. Mao na hinungdan nga mo negative ko niya kay sukad-sukad sa pagbasa sa Biblia, natiguan og basa-basa, wa man ko basa nga labing gamhanan. Pero kung siya nga mo tanong, nabasa kuno niya. Nanong mabasa man niya, kay iya hot nung basa tanan bersikulo. Connection tanan. Di na mo sakto kay pangutana, tubag-tubag. Dili kay ihurot ang say tanang bersikulo. Ala-ala, di mo mabasahan nimo nga apilo namong Isaias, apilo na unsa diha. So, ang akong kaatbang nga si Randy, iyang gi barugan ang yang text yang tema.
nga samalan niya iya kun sa pamatud-an. Pero sa tanan niyang gihatag nga bersikulo, akong ipangutana, wa ko ni nabasa niya bisag isa. So, kaklaro kaayo nga wag siya ka pamatuod. Sumala sa tema, iya pamatuod nga si Kristo labing gamhanan. Pero ang iyang himo, nagpahisay-hisay siya nga wag gibasa nga bersikulo nga siya labing gamhanan. So sa ito kasultian na, mo yun ko. Negatibo yung Quran. Gawas ko na yung nabasa na isa lang kabuk bersikulo. So, sa talang ipahatag yung bersikulo, sobrang 20 kabuk kaning hapit, akong ipangista. Nga akong ipangutan ako nabasa ba niya kung natanan sa bersikulo nga siya sa labing gamahanan? Eh, ang tubag, wala ko na mabasa. No, sa akin ang magka-pamatudaan nga iya ramang yun na nga. Nabasa, nga waman din nabasa. Gamit-gamit pa siya sa iyang uno-uno nga bersikulo nga, the word is God. Wa mo kumusupak ana. Akong ipangutan akong Almighty God ba? Ay ang itubag, wa ako no. Dili. Iya dahil gamiton dahil itong uban bersikulo para nga makoreksyon nga mo okay ang iyang gisay-isay. Pero sa pagkatinood, wa agad. Ang sabi, ito ikasultian na. May hindi ko nga napamatud-an. Wala oy. Unya sa kadaghang bersikulo ng gamit niya, iyang gigamit nga si Kristo, isa ra kuno kabuk Dios nga motong sa una nga si Jehova. Pwede ba din na? Di man. Kay si Jehova sa una, sumalapas sa Hebreo 3:8, og si Jesus po sa una, po hatod karon. Contradiction ang iyang bersikulo. Gigamit niya ang Isaiah 43. Ha? Gigamit niya ang Isaiah 43:12-13. Nga isa ra kuno ang Dios nga manluwas. So pakdaan na sa gingon ni Jesus. Nga matud niya nga naiyang amahan. Namatod niya sa Juan 14:28, mas labaw pa kay kanako. Isa rin hapon ng duha. Nga na may labaw kuno niya. So, ang iyang gihimo gamit niyang bersikulo, nagkaaway sa iyang gisay-say. Iyang gamit ang Juan 1:1, God si Jesus, pero ang problema kay wala hakapila ang iyang kauban. Naklaman sa iyang gamit sa bersikulo 1 sa Juan nga naikauban ang word nga God. In English pa gamit niya. Nga, in the beginning is was the Word, and the Word was with God. Tanawa, klaro, nagduhay kauban. Hindi mo yung sa isa hapon. Nga na may kauban di ay. Pero wala makingon nga Almighty God ang iyang kauban. Kung nila kato yung giubanan mo, ay makibaw na itong Almighty. Nga naman, kay gisgutan sa una pang panahon, diya sa Genesis, Kapitulo 17, versikulo 1, nga ningon siya, ako mo sa Jehova, ang Diyos nga labing gamhanan. Moyun siya nga si Jesus ni. Nga si Jehova man ni. Ni amatod niya si Jesus kuno mao ni. Wa man lagi ba sa Jesus nga labing gamanan si Jesus. Pasabot dili gid ni mao. Nakon mao pa siya. Ngano ni sugot man siya pagsugo-sugo sa iyang amahan. Kung wala siya kauban nga siya ra ang Dios sa una ug karon. Unsa gyud niya? Sumalak pa sa Juan 20:17. Ningon si Jesus, ayaw sa akong kopte. Kay wala pa ako makasaka kanato sa akong amahan o akong Dios. Una, siya ra gihapon. Nga, nasa o ikaw ni kung Dios, siya kunong sakon ngit. Matod niya sa kong Maria. Ayaw sa ako pagkupti. Kay wala pa ako makasaka sa akong amahan nga mao akong Dios. 5 minutes. O, diba? Klaro? Okay, time na? O, nawala signal? Okay, napa? 5 minutes, siya po. Ay, ito na. Seconds. 5 minutes and 20 seconds. 5 minutes. Okay. O, 5 minutes pa di O, ato'y pa dayon. Ang gayon ni Jesus, nga, ayaw sa ako kupti, Maria, kay wala pa ako makasaka sa akong amahan o akong Dios. Kunya mato niya gaya na sa versikulo 12:13 sa Isaias, nga siya ra kuno na, isa. Nga, si Jehova kuno sa una, maapod karon isa ra. Kay siya ra kuno ang Dios, yung manulos wala lain. Nakaklaro gingon ni Jesus, nga wala ako man sa akong kaugalingon. Unsa magiingon ri sa Juan 12:49. Mato ni Jesus nga ang iyang gisugo mao kinabuhing wala katapusan ug wala ako man aron sa akong pagbuot kun dili siya nga nagpadala kanako. Tanawa? Ha may isa diha duha man gihapon. Pero wa magyud diri nga labing gamhanan. Nga ang tema nga iyang pamatud-on ta
Pamatud-an niya nga si Kristo ang labing gamhanan. Pero nahurot na lang niya pagbasa ang iyang mga bersikulo, bisan isa, wa gyud nabasa bisan isa ka buok lang. Useless lang iyang pagpamatuod. Kay wa man ginabasa bisan isa. Sa iyang bersikulo nga sobrang mga 15 ka buok. Akong gipanglista dire. Akong gipangutana, wa ko ni nabasa. Gamit ang Juan 1:1. Unya pinali 1:7. Unya napay Juan, Isaias, daghang kay diri. Akong gipangutana sa gaina, o nabasa ba nimo nga labing gamhanan si Kristo? Ang iyang tubag, wala ko na siya makabasa. Nasaan naman lang ni pag... Dili, wagid ka pa matuod lagi. Sa ato pa, ang iyang gibarugan nga yung tema, wala siya kabarog. Unsa pa? Gigamit niya ang pinadayag 1:8. Nga, si Jesus ko nun umabot si Jehovah. Niya, karon ang pangutana, nag-iyong nga si Jesus? Oo, matod niya. Niya, ang pangutana, nabasa ba ni mong si Jesus? Wala. Saan man pasiha? Kaklaro, anis minute 8, matod ako basahon ha? Ningon diri, Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon si Jehovah nga Dios ang labing gamhanan, ang moabot, ang kaniadto ug ang karon ug ang moabot. Ha? Klaro ana? Kinsa kuno ang moabot? Ang Dios nga labing gamhanan nga mao si Jehovah sumala sa bersikulo 8. Pero matod niya sa iyang gisulti gaina, si Jesus kuno ni. Pero ang gipangutan nako siya kung sino sa maning gibasa niya, wala siya gibasa ng Jesus. Ningon ra siya ito ang Ginoo nga labing gamhanan. Therefore, wa gid sa kabasa. Unya, unsa pa ito'y kasulti niya? Ningon ba siya nga ang kadtong nagsugo siya ra pa nagsugo-sugo? Sumala pa sa Juan 6:38. Unsa gyud ni Jesus? Ninaog ko dili sa akong kabubuton. Kun ang nagsugo kanako, mo nagsugo kanako. Klaro. Roana. Sa ato pa, kung siya pang labing gamhanan, anong musugot man siya sugo-sugoon sa amahan? Kung ako labing gamhanan, asa ko musugot-sugoon? Nagpasabot nga na nagsugo na iya, adigid sila siya ra isa. Kung dito hagid sila. O na kini sugot-sugot mo siya sugo-sugo, ba't pasabot under siya? At masabtan kaayo nga ang nagsugo niya si Jehovah nga Dios, ang labing gamhanan. Dili mismo si Jesus. Kaya kung si Jesus paning labing gamhanan, anong nisugot man siya man siyo ta arapat yan? Una ko'y labing gamhanan, asa ka musugot-sugoon? Ako may magsugo-sugo hinoon. Unsa pa yung gamit dire? Dili sa Juan, yang gigamit. Juan pinadayag. Ano di ba klaro? Juan 5 11 buhat Juan buhat 1:11. Nya yang gigamit dire si Kristo kuno ni tinod na pero wa man lagi mag-ingon nga labing gamhanan. Sumala sa tong tema gud atong giklaro kaayo. Nga matupagan ni Repigay na nga sin daw ang tema. Nga gibasa lang sa tong narrator nga gibasa nga pamatud-an ko no ni Randy affirmative nga si Kristo Dios nga labing gamhanan. Klaro kaayo ang tema. Pero ang gihimo ni Randy nagsigir sa isa nga wa gid siya kapamatuod. Therefore, unsa ito kahinapos? Nakapangutod ba siya? Wala. Wala. Gipangutan ako siya, og nabasa ba niya? Wala ko nabasa. Okay, time. Okay, thank you so much. Sa 10 minutes, sa paglumpag sa mga argumento nga gipadayag sa atong affirmative side, ug karon ang gilintubaw nga mga argumento sa affirmative, iyan ang ipabarog pare pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutyag, gipabuhagay sa negative side sulod sa 10 minutes nga pagpangutana. Affirmative side, question, proceed. Ano to? Gabi usap mo. Muna una na kong pangutana.
dili ka man muuyon, si Kristo mao ang labing gamhanan nga Dios naagi sa pagsupak sa atong tema. Ni sumala kuhan ko sa time na ko. Putol-putol, di mabati ang pangutana. Ang pangutana. Okay. Nathaniel, stop sa time. I-chat na lang, i-type lang chat nimo kaya mabasa na ako unsa kay di mabati imong sulti. Putol-putol. Pangutana. Ano ako pangutana? Imo manggi mo ni ako pangutana. Dili ka man mo yun nga si Kristo mao ang labing gamhanan nga Dios pinagi sa pagsupak sa akong tema. Sana. Mao ni. Stop sa time. Nathaniel, sa time. Mao ni ako pangutana. Sumala sa pinadayag 1:8. Kinsang Dios nga labing gamhanan ang muanhi o mubalik. Nagang question niya. Tubag. Ang tubag. Sa pagtubag para Okay. Ang tubag sa bersikulo 8. Siyo ba kuno? Ang niabot. Tumala sa bersikulo. Mao ba? Next question. Sunod pangutana. Tawag ka. Okay. Magingon sa bersikulo. Sunod pangutana. Asa mabasa nga si Jehova mao ang mubalik. Sa pinadayag 1:8. City. Explain. 8. Pinadayag. Mubalik. Niabot. Niabot ba yan din sa bersikulo 8? Okay. Sunod ako pangutana. Wala man makisut ang bersikulo 8 balik. Ang imong gigon balik may pangutan nimo, wala man makisut balik dito sa bersikulo 8. Okay. Gigamit yung bersikulo 8 gaya na mga balik. Pero ang imong gamit din sa bersikulo 8, wala maging balik. Ang imong rin mo ba abot? Next question. Sunod pangutana. O ni. Ang pinadayag 22 12 ngadto sa 13 nag-ingon man niingon man si Kristo. Moyon ka ba nga si Kristo mao ang balik sumala sa gisgutan sa pinadayag kuno ito dili. Dili. Kay sa 28, quotation mark ang gamit. Unsa man ang Bible mo daw, quotation mark? Okay, sunod pangutana. Kining pinadayag 22 12 ngadto sa 13 sa pag-angko ni Kristo nga siya ang mobalik na makakba si Kristo niini? Yes or no? Putol. Otro pangutana palihog. Okay. Palihog po. Tap sa akong oras, palihog. Nathaniel, Putla. Palihog. Palihog otro pangutana kay di putol ka wa. Way signal. Mo ni akong pangutana. Kay ang pinadayag 22 12 ngadto sa 13 niingon man nga si Kristo mao ang mobalik. So ako pangutana na makakba si Kristo niini kay alang nimo dili man si Kristo. Ang imuhang tubag ganina niingon ka nga dili si Kristo ang mobalik. Dinhi sa pinadayag 22 12 ngadto sa 13 si Kristo mismo niingon nga siya ang mobalik na makakba si Kristo niini. Mr. Moderator, oh. ang iyang ipangutan na gaya na, balik. Wa man naman yung pinadik 8. 1:8 nga balik. Lagi mo siya balik. Okay, bro. Tubagonin mo yung pangutana or di? Oh, objection ko kaya iyang pangutan na di mao. Counter Sige, objection. pangutana. Counter objection. Ako Ang ipasabot. iyang pangutan na balik man ang pangutan na niya sa 7:8. Counter Wala man objection. maging ng bersikulo 8 nga balik. Okay, ang say counter objection. Okay, ang akong counter objection mao ni. Ingon man siya nga si Jehovah daw ang mobalik sa pinadayag. Abot, wala kami balik. Moabot. Si Jehovah daw na kuma sa pinadayag 1:8. So dinhi sa pinadayag 22, diangkon man ni Kristo nga siya ang mobalik. So akong gipangutana ganin na niya sumala sa
pinadayag 1:8 si Kristo man ang mubalik. Ang pangutana karon niya. Namakat ba si Kristo dinhi sa pinadayag 22 dosing ato sa tracing nga siya ang mubalik. Ora na Okay, bro, ang ihang Wala. pangutana, bro. Wait lang, bro. Moderator sa. Ang ihang pangutana gibasa niya sa Revelation. Nakabutang ba dito nga si Kristo mo balik? Ang ihang pangutana, litra por litra nakabutang dito. Ang ihang pangutana kung namakak ba si Kristo sa pagsulti niya sa Revelation, yes or no? That's categorical question. No. Wala siya namakak. Say ko. O sige. Ang iyang nga. Okay. Daniel, time proceed. Oh. Tubag ko lagi. Wala na makak si Kristo ano pag ini siya balik kay siya man balik dire. Pero ang mabot si Jehovah uban ni Kristo sa pagbalik. Ang pangutana kung balik pa sa pinadayag 1:8, wa man mo pinabalik. Ang moabot man. Sa city, sakto si Jesus to pero toro sa panganod. Okay, next question. pangutana. Wala man di ay mamakak si Kristo nga siya mo balik. Ako pangutana, asa mabasa nga ang mubalik silang duha ang mubalik, ang amahan ug ang anak. Asa mabasa litra por litra may mabasa ka ba? Wala man mabalik si Jehovah, kaya wa man rin magikan. Anong basa man ko kung pamataw da ana? Wala. Sunod pangutana. Si Jesus niingon nga ako ang Alpha ug ang Omega. Sumala sa akong sumala sa diha sa pinadayag 22 ako pangutana. Akong pangutana kaysa pangutana sa imong tubag ganina niingon ka nga ang Alpha ug ang Omega mao si Jehovah. Karon akong pangutana dinhi sa pinadayag 22 Triti Giangkon man ni Kristo nga siya ang Alpha ug ang Omega. Namakak ba si Kristo ni ana? Yes or Ikaw no? mo namakak, dili si Kristo. Counter objection moderator. Okay. Objection moderator. Okay. Alihog Both parties take note the ruling of the debate. No side comments. Nakasulat na sa atong rules. So proceed to the question. para mahapsay ang ato ang debate, be professional lang o bisag dili ta mga professional pero ato lang i-maintain ang kuan, relax lang ta. So karon ang ato pangutana sa pinadayag 22 dosing ngadto sa 13 sa pinadayag 22 dosing ngadto sa 13 ako pangutana giangkon man ni Kristo nga siya ang Alpha ug ang Omega. So namakak ba si Kristo ni ana? Kuno ako pa yes or no? No lagi kay di man si Kristo sultian na. Okay. Si Kristo ba imong ang imong hunahon na si Kristo. Pero sa ako dili si Kristo sultian na kay ni quotation mark. Unsa man ang Biblia way quotation mark? Tanawa. Nakasabot pa ka quotation mark. Bro, dili panahon sa imong pagpangutana. Okay. Mo na to man ako no. Next question. No, kay wala man mamakak. Wala man di ay mamakak. Asa man ang tinuod? Si Kristo nga mao ang Alpha ang Omega nga nagsulti diha sa pinadayag 22 ug ang imo or ang imuhang giingon nga si Jehovah mao ang nagsulti diha sa pinadayag 1:8 nga mao ang Alpha and Omega. Asa man ang tinuod sa duha? Ang tinuod ang Alpha ug Omega dai siyutan kay quotation mark mo nang gisulat ni Juan, nagkutlo siya sa gisulti ni Jehovah, sumala pa sa 1:8. Okay, next question. Sunod pangutana. So kay wala man day magbakak si Kristo. Pila man day kabuok ang Alpha and Omega. Sumala sa imong giangkon nga si Kristo wala nagbakak nga siya ang Alpha and Omega sa pinadayag 22:13 ug sa imong giangkon nga si Jehovah ang Alpha and Omega diha sa pinadayag 1:8. So akong pangutana, pila man di ay kabuok ang Alpha and Omega alang nimo? Isa lang si Jehovah nga Dios, ang labing gamhanan. Sumala pa sa 1:8. Tama. Sunod pangutana. So kay usa lang man ang Alpha and Omega
nga ang Dios nga labing gamhanan niangkon ka. Wala magbakak si Jesus, diya sa iyang pagsulti nga siya mao ang Alpha and Omega. Akong pangutana, uyunan mo pa ba ang pagsupak nga si Kristo mao de gayud ang Dios nga labing gamhanan? Yes or no? Akong uyunan nga supak ko sa imong gisulti nga siya sa labing gamhanan kay wala basa. Sumala sa 1:8 pinadayag. Okay. Uyunan nga supak. So, muna nimo. Okay, salamat. Sunod pangutana. Doon na ka ba mabasa diha sa balaang kasulatan from Genesis to Revelation? Nag-ingon litra por litra at si Kristo dili ang Dios nga labing gamhanan? Doon na ba or wala? Wala. Okay, next question. Wala. Clarification, moderator? Okay. Pagkikuan? Okay. Ang iyang pangutana kung nabasa ba nga labing gamhanan si Jesus? Akong tubag wala. Okay, walang kay explanation na 30 seconds. Sige. Wala ang iyang tubag, so wala. So wala siya mabasa nga niingon si Kristo nga labing gamhanan. So sige. Noted. Sunod, pangutana. Una ka ba mabasa litra por litra nag-ingon na kanang Alpha and Omega nga mao ang labing gamhanang Dios dili si Kristo? Sumala sa imong basa sa parapo, akong gibasa diri si Jehovah ang Alpha and Omega, ang labing gamhanan nga Dios. Moderator? Okay, pakistop sa time, Nathaniel. Pakistop sa time, Nathaniel. Ang akong pangutana, Okay, sa pangutana, ejection. ang akong pangutana by category, doon na ba siya mabasa litra por litra nga nag-ingon nga kanang Alpha and Omega nga mao ang labing gamhanang Dios dili si Kristo. So by category man, doon na ba or wala? Una patubang palihog sa by category nga akong pangutana, aya ka mo explain please. Okay, take note again the ruling of the debate. Categorical questions must be answered. Kailangan nimong tubagon. Yes or no? Dili yes or no. By category na siya, doon na or wala. Do na or wala? Ang iyang Kung categorical siya wala. O tra pangutana, di masabtan ang pangutana. Bonus, bona ko ang pangutana. O tra, kaya di masabtan kayo. Okay. Muna ko pangutana. Duna ka ba mabasa litra por litra nag-ingon nga kanang Alpha and Omega nga mao ang labing gamhanang Dios dili si Kristo? Duna or wala? Okay. Kaptanan mo bro. Doon na ka ba'y mabasa nga si Kristo? Wala siya signal. Kasi kadungog. Sige, pagpangutana bro. Okay, usbon ako pangutana ha. Duna ka ba mabasa litra por litra nag-ingon nga kanang Alpha and Omega nga mao ang labing gamhanang Dios dili si Kristo? Muna ako pangutana. Duna or wala? Wala. Wala. Okay. Okay. Tama. Okay. So, asa man gyud sunda ko pangutana. Asa man gyud ang angayan nga tuuhan? Ang dunay mabasa nga si Kristo mao ang Alpha and Omega nga mao ang labing gamhanang Dios o ang walay mabasa? Ang nay na mabasa. Salamat. Ay mabasa. So atong mabasa, ununan ba nimo nga si Kristo miingon diya sa pinadayag 22:12 ngadto sa 13 nga siya ako ang Alpha and Omega. Ya, sa iyang pagsulti. Uyonan ba nimo? Sir no. Dili na ko uyonan kay quotation mark ang gisulat ni Juan. Okay, so tama na. Okay, time's up. Thank you. Human na ang 10 minutes ni paglintubaw sa mga baruganan sa negative side. O karon mangadto na kita sa ato nga rebuttal nga tag 5 minutes. Ang kining rebuttal dili ni siya mohatag og bag-ong issue, kundili kadtong gilantugian nga gusto gyud ipabarog. Mao ni ang paghatag og main issue of the debate. Una,
ang rebuttal, sunod, second, ang conclusion. Sa negative, ug ang unang mo rebat mo ang atong affirmative side. Affirmative side, please proceed to your 5-minute rebuttal speech. Okay, gabi sa likod mo. So, diha sa ato diha sa iyahang pag-angkon, ang Alpha and Omega, wala day mamakak si Kristo nga siya kana. So, atong mabasa diha sa pinadayag, 1, iti nga to sa 8, nagkanayon. Ang pinadayag 1, city nga to sa 8, nagkanayon. Nga, ako, ang tanaw sa mao kini ang giingon, tanawa unya muanhi siya uban sa mga panganod ug nakita gayud siya sa tanan lakip ang naglansang kaniya, magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. So klaro tatawno nga ang amahan dili kini si Jehova, dili kini mao ang amahan ng tungod kay sa city nagkanayon nga muanhi siya uban sa panganod ug nakita gayon siya tanan lakip ang naglansang kaniya. Tanan ang naglansang taman ang nagpalansang, diba, si Jesus Cristo. So klaro kayo tataw niya sa pinadayag 1 city nga totoo nga sa iyang pag-ingon, ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Labing gamhanan. Kung siya, sunod gawa siya sa iyahang argumento, kaya nga kini daw si Jehova. Si Jehova ba? Si Jehova ba, mao ba ang nagpalansang? Sumala sa pinadayag 1 city. Kristo kana si Jehova. So klaro, giangkon pag-ayo ni Kristo, dili lang si Kristo ang nangangkon, ang akong kaatbang mismo. Ang pinadayag 22 tingad to sa 13. Wala mamakatuto ni ana sa iyang pag-ingon. Balik ako, dili madugay, magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa binuhatan. So wala kini gitay sa atong kaatbang karon, kay tungod kay pang question mark daw, kay pang question mark. Walay pang question mark di sa akong gikuan. Ako mga bersikulo nga gihatag kini so dili ko nga makaapekto sa iyahang gisulti. Tungod kay klaro. Ingon si Jesus, balik ako sa nagdalag aron ihatag sa tagsa sumala sa iyahang binuhatan. Iangkon niya kini si Kristo. Ang kamatuoran, iangkon usab sa atong kaatbang karon, mao ang pag-ingon ni Kristo nga ako ang Alpha ug ang Omega. So, ako ang Alpha ug ang Omega, ang ulahi, ang sinugdan, ug ang katapusan. Iangkon sa kaatbang karon, wala pa makaksi ito ni ana. So para kayo ang tataw na diha sa kong pagpangutana kung pila di kabuok ang Alpha and Omega, pura na nga akong kaatbang karon, nag-ingon siya, usa lang. So kay usa lang. Nagpasabot, sa pinadayag 1, titi, nato sa 8, usa lang ang Alpha and Omega. So napamatuod nga kanang labing gamhanang Dios, kanang Ginoong Dios nga labing gamhanan, mao kana si Kristo. Nga mao'y nagpaklaro dinhi sa pinadayag 22 tingad sa Kristo. Pero tataw mga higala mga igsoon nagiangkon na niya kana atong mga pangutanan kung sa akong pagsulti kung gusto magyud ang ngayon nga tuhan. Nakanindot sa atong kaatbang karon mga higala nagsulti siya sa kamatuoran. Tuhan gyud mao ang nasulat. Ay, nasulat man. Sa pinadayag 22 pinadayag 22 sa 13 na si Kristo mao ang Alpha and Omega. Uno ito. Nagtuon. Ang Alpha and Omega mao ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. So, tinaw, tataw, klaro mga higala mga igsoon. Si Kristo, Dios nga labing gamhanan.
Sumala sa Isaiah, usa lang ang Dios, usa lang ang manluluwas. Tungod kay usa lang ang Dios karon, kagahapon karon ug ang umaabot usa lang. Yeah. Okay, time is up. Time out. Okay, time is up. Thank you. We have to give another 5 minutes para sa cross-examination para pag-ayag sa mga argumento para mo gawas gayud ang kamatuoran. Then, the truth will set us free. Negative side, please proceed to your 5 minutes cross-examinations. Okay. Iyang gibalik paggamit sa pagsaysan niya ang pinadayag 1:8. Onya, iya pong giapil ang city. Nga wa siya kahibaw, nga lahi-lahi na siya ang gipasabot ana. Pangutana, nag-ingon ba sa 8 nga si Jesucristo? Bag sumala sa imong giangkon kaganina nga ang Alpha ug Omega usa lang diha sa pinadayag 22 12 ngadto sa 13 si Kristo mismo ni angkon nga ako ang Alpha ug Omega. So diha sa imong gipangutana nga pinadayag 1 ngadto pinadayag 1:8 dikingon nga ang Alpha ug Omega ang mao ang Dios nga labing gamhanan ug mao usab ang muanhi o mubalik. Sunod pangutana. Okay. Next question kay wa man ni kinabasa. Ang imong gipa-low up nga bersikulo kanang sa 22:13 sa pinadayag. Kanang sa bersikulo 12 ngadto sa 13 nabasa ba nimo nga si Jesucristo na ingon Alpha Omega? Bag. Yes, nabasa litra por litra. Sumala sa pinadayag 22:12 ngadto sa 13 magandang balita Biblia. Si Jesus miingon. Mao ni nasulat. Si Jesus miingon. Mubalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. 13. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una, ang ulahi, ug ang sinugdanan ug ang katapusan. 30 seconds. Sunod. Okay. Follow-up question. Ang 12:13 nga gamit ni Mato di mo nga si Jesus nagsulti niini. Nabasa ba nimo litra por litra nga si Jesus ang nagsulti niini? Bag, lumang oras ang gigamit. Yes, nabasa. Klaro kayo? Litra por litra. Pagbalita Biblia. Si Jesus miingon. Oh, litra por litra si Jesus miingon. Mubalik ako sa dili madugay nga magdalaganti. Ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Jesus miingon. Yan na. So, nabasa litra por litra nga si Jesus miingon. 30 seconds. Okay. Nabasa sa imo pero sa ako wala. Next question. Imong gibalik-balik ang pinadayag 1:8. Imo bang nabasa diha nga si Kristo gyud na nagsulti? Tumalas imong gibasa ang balik-balik? Bag, si Kristo gyud ni sumala sa imong pag-angkon ganina nga ang Alpha ug Omega usa lang. So walay lain, si Kristo gyud na. Kay wa may lain na ang muanhi. Sumala sa buhat 1:11 nga siya nga gibayaw ngadto sa langit, ubalik sa samang paagi sa iyahang pagkayab ngadto sa langit. Ug si Kristo mismo gipaklaro niya, ako si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay. So, klaro og tataw. Klaro og tataw nga si Kristo mismo, ikaw na mismo ang 30 seconds. Okay, next question. Follow up. Mato nimo kinabasa nimo sa pinadayag 1:8 si Kristo. Nabati ba nimo? Nabasa ba gid nimo nga si Jesus nagsulti? Naingon ako si Jesus mao ang Alpha Omega. Okay. Sa pinadayag 1:8. Kung litra por litra, walay mabasa, apan diha ay masabot ug ngani imo nang giangkon nga kanang Alpha and Omega mao kana si Kristo. Giangkon na nimo kaganina. So dili na nato na malalis kung kinsa kanang naa sa pinadayag 1:8 nga nag-ingon. Ako ang Alpha and Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Klaro, sa litra sumala sa akong tema, Kristo mao ang Dios nga labing gamhanan. 30 seconds. Pangutana. Question.
Next question. Next question. Wala time. Dapat time? Okay na, wave na ni mo yung time. 23 seconds. 22 seconds. 20 seconds na. Wala, time na. Wala. Okay. Okay, thank you. And then the negative side, human siya milang tugi sa affirmative side sa iyang laom na pagpanugkad. Atong hatagan og laing 5 minutes for his rebuttal. And after this, we'll have cross-examination for the affirmative side. Let's give the floor to our negative for his rebuttal speech. Negative side, proceed. Okay. Akong ginapirminti siya pangutana kung si Kristo ba nasulti sa 1:8, matod niya si Jesus kuno. O niya akong gibasa, iyang gibasa, wa man magyong si Kristo. Ningon raman nga Ginoo sa iyang Biblia. Kay resulta na sa mga tao nga hilig ana mga Biblia nga wayngahan. Okay, So, no sa- side questions. Okay. Ako lang pasabot nga ang bersikulo 1:8, klaro man din nag-ingon. Nga, si Jehovah ang labing gamhanan. Ako ang labing gamhanan ang moabot ang kaniadto ug ang karon ug ang moabot. Pero matod niya gay na, mubalik ko no. Hanay yun rin nga balik wala man. Ang gigamit sa city, mo ni Jesus. Pero, di man sa panganod. Wala man ako makilabot ang city. Kaya nasabtan man ako nga si Jesus na. Ang 8 akong hisgutan. Kay once yun makasabot ta og quotation mark, mahibalot ta nga dili si Jesus sultiana. Si Juan nagsulat sa pinadayag. Gibutangan niya og usa ka quotation mark og usa ka bersikulo, nagpasabot doon ni nagsulti nga dili mo ang lintungan ni nagsulti nining mga bersikulo ha. Kaya ang meaning sa quotation mark is quoted by. Nagkutlo si Juan nga magsusulat niining pinadayag. Unsa ang gikutlo? Nga ningon sa Isaias nga ako ang Alpha ug Omega. Kinsa man to? Di ba si Jehovah? Mao na nga gipasiguli na karon sa pinadayag 1:8 nga nag-ingon. Ako mao ang Alpha ug Omega, nagaingon si Jehovah nga labing gamhanan ang moabot. So klaro ang moabot si Jehovah. Inya matupriya sa 22:13 sa pinadayag. 22:13. Ni admitir kuno ko nga si Jesus sultian eh. Nagbuot-buot siya pag sultiana. Kaya mo ko nag-ingon nga ni okay ko nga si Jesus sultiana. Ang akong giingon nga quotation mark man na. Gisulti ni Juan bahin kang Isus sa pag-anhi diha sa bersikulo 10 og sa ulahi pa nga mga bersikulo. Pero ang iyang gikutlo nga mga bersikulo sa 11:13, quotation mark ngadto sa gisulti sa pinadayag 1:8. Wala man nagyon rin nga si Kristo na sulti ini. Ang 12:13 giklaro man diha nga quotation mark. Wa giklaro nga si Jesus sulti, wa puno yun nga si Jehovah. Pero nag-ingon diha nga naigibutang quotation mark. Quotation mark ani is quoted. Nga lagmit yang gikuha ning base, way lain ang Alpha ug Omega nga nagamit sa Isaias o sa pinadayag 1:8. Wala may lang pasangilan na to nga quotation. Kay nagsulat man lang si Juan sa kahimtang Jesus o kadto nagsulti sa Alpha ug Omega. So, wala kita lalisan eh. Ang ako lang giingon sa imo, kung nabasa ba gid nimo nga si Jesus ang labing gamahanan nga Dios. Mato nimo nga oo. Pero gipangutan na kanako sa bersikulo 8 og nag-ingon ba si Jesus ni? Hinga oo. Pero kung nabasa nga si Jesus, niya balik-balik ka ng 22:13. Wa man gyapon nabasa nga si Jesus. Kung nabasa mga ling nimo, wa gyud kinabasa nga labing gamahanan. Imo ra huna-huna. Dili pwede na huna-huna ra. Matod nimo sa isulti pagsabot. Dili na man daw sabot-sabot. Tay natin tema. Sa sunod, mahinod og tema nga sabot-saboton lang nato ang bersikulo. Okay na. Pero og tema nato nga pamatud-an sumalas Biblia, imo basahon. Dili lang sabot-saboton. Kaya og sabot-saboton nato bisan sa bersikulo, pwede man tamo sabot-sabot og buot-buot. Pero matud nimo, imo ra gisabot-sabot pagsakto sa imong kaugalingon nga labing gamahanan kana si Jesus kay Alpha Omega,
Wala man mag-ingon si Jesus nga ako Alpha Omega. Quotation mark na nga gisgutan sa 1:8 pinadayag nga mao ang Dios nga labing gamahanan. Naba kay nabasa nga si Jesus labing gamahanan kay pasangil nimo nga sa 8 si Jesus labing gamahanan. Wala man kay nabasa sa isa ka bersikulo. Napasabot nga dili ka magpingon nga kaning 1:8 si Jesus ni. Kay wala man kay nabasa bisag isa ka bersikulo nga si Jesus labing gamahanan. Ngano mo yung mga si Jesus ng sa 1:8. Sakto ang yun sa bersikulo 8 sa mabasa sa New World Translation. Nga mato diri, ako ang Alpha Omega, nagaingon si Jehovah nga Dios ang moabot. So kung ano si Jesus, naras panganod kutob. Ang moabot si Jehovah. So ato na klaro nga sa dihang ipamatud ani iyang tema Okay, time is nga si up. Kristo kuno labing gamahanan, wala siya kapamatuod. Okay, time is up. Salamat sa 5 minutes na pagpabarog sa negative side. Ug karon sa duhang hugna, kini ayago ni affirmative side ang pagpadayag ni negative. Aron gyud maklaro ug matin-aw sa mga naminaw ang ilang buot ipabarog. Let's give the floor to our affirmative. Okay, bro. To his cross-examinative side, proceed for your 5 minutes cross-examination. Una na ko pangutana, bro. Imo mangyong inay nga si Kristo labing gamahanan sa imuhang pagpabarog. Ako pangutana, kung dili si Jesus labing gamahanan, unsa man siya alang imo? Gamhanan, pero dili labing gamhanan. May akong tubag. Gamhanan. Si Kristo ba gamahanan nga Dios? Yes or no? Yes. So, kung si Kristo gamhanan nga Dios, so doon na ilaing Dios alang nimo nga labing gamhanan? Yes or no? Dona, yes. Salamat. Sunod pangutana. Pila man di ay kabuok ang imuhang Dios? Ang akong gituhan nga Dios, daghan, pero akong gisimba nga Dios, isa ra si Jehovah. Okay. Agan. So, pwede ba na ako pwede ba na tumibuan og kinsa ang mga Dios nimo aron akong masubay? Dili na ko mahibaw ano kisa tong uban nga mga Dios kay daghan mga gisutan sa Biblia nga daghan mga Dios akong gituhan pero wa na ko simbaha. Sunod na ko pangutana. Ang Isaiah 43:11 nagkanayon. Mao ni ang gisa, ako ug ako lamang mao ang Ginoo ug walay laing manluluwas gawas kanako. Ako'y nagpahayag, ako lamang mao ako'y nagpahayag. Ako'y Dios ako'y nagpahayag, nagluwas ug nagsangyaw, dili laing Dios. Ako pangutana, bro. Sumala sa akong gibasa. Ikaw ba usa sa giluwas sa Dios? Yes or no? Yes. Okay, sunod na akong pangutana. Karon akong pangutana niingon ka nga usa ka sa giluwas sa Dios. Kinsa nga Dios ang nagluwas kanimo? Si Jehovah. Sunod. Salamat. Sunod na akong pangutana. Si Jehovah ba nagpalansang sa krus aron ikaw maluwas diha sa imong mga kasalanan? Yes or no? No. Okay. So, sunod na kong pangutana. Kay si Kristo, siya man, ang nagpalansa nga sa krus aron malimpyuhan kita sa atong mga at aron luwason kita sa atong mga sala. Ako pangutana, wala ka ba'y labot sa giluwas ni Kristo? Yes or no? Labot kay si Kristo dili makaluwas tungod dili tungod ni Jehovah. Para, sunod na ko nga pangutana. Dapat pa, sa unsang paagi ka, giluwas ni Jehovah sa kang Kristo, giluwas ka ni Kristo, pinagi sa paglansang niya sa cross. Kay lahi man nga Dios nimo si Jehovah, sa unsang paagi ka niya giluwas diha sa imong mga sala?
Giluwas ko ni Jehovah pinagi sa pagpalansang siyang anak ni Kristo diha sa istaka. Okay. Salamat. So, uspon ko. Si Kristo, dili Dios alang nimo. So, diha sa Isaias 43:11, nag-ingon nga usa lang ang Dios. Namakat ba ang Dios ni ana sa pagsulti niya diha sa Isaias? Daghan man ang imong Dios. Wala siya na makak kaysa panahon sa Isaias, wala pa si Kristo. Tagna pa nga matao. Diha sa Isaias 43 sa akong gisulti, siya lang ang manluluwas, walay laing nagsangyaw, siya lang. Makatba ang Dios ni ana yang pagsulti? Wala Salamat. na makak. So kana lang, mao lang na ako ang kuan. Salamat kayo bro sa imuhang mga tubag bro. Okay, thank you so much. Nahuman na ang maong pagpadayag ug pag-alig-ig ni affirmative sa negative side ug karon adto na kita sa tinugdan sa pagkaasoy. Sa ato pa, conclusion. Niining panahona, there are no longer objections. Mao na kini ang pinakaunod ug karon idayag na sa negative side ang conclusion nga sayop gayud ang baruganan ni affirmative nga iya gyud nga gipamatud-an out of 2 rounds na paglantugi sa gipabarog sa affirmative side. You have 5 minutes conclusion negative side. Okay. Ang akong kaatbang matud niya, iya ko na pamatud-an nga si Kristo ang labing gamahanan nga Dios. Pero wala gid siya nabasa. Admitter siya na, kay pangutan nako sa gaina. Sa tanan mga bersikulo gihatag niya, nabasa ba niya mga Jesus ni? Wala kuno. Therefore, conclusion, wa siya pamatuod. Gigamit niya ang Juan 1:1, God kuno sang pulong nga si Kristo. Wa mo kuno ngutana God ba? Ang akong pangutana, kung labing gamahanan ba sumala sa tema? Matud niya nga wala kuno sinabasa. Wala gyud day nabasa, dili day labing gamahanan. Gamit po niya ang Hebrehanon. Daghagamit niya. Deuteronomio, Isaias 53. Apil naman ni siya gisgutan din sa pagka-Diyos ni Jehovah. Kayo atong basahan ng Biblia diri, Deuteronomio 4:5, nga si Jehovah mao ang isa lang nga Dios. Wa na lain. Ang punto niini sama sa gisgutan sa Isaias 43:11 nga wa na lain. Sa pagkaagi nga siya ang labing gamahanan nga Dios, si Jehovah. Asa nga basa? Diya sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 1. Unsa gingon? Ningon diri. Ako mo si Jehovah, ang Dios nga labing gamahanan. So, ato maklaro nga siya ang labing gamahanan. Dili si Jesus. Kung sa pailan gamit niya, iyang gigamit ang Isaias 44:6. Matod niya, manunubos ko no. Wala na ilaing manluluwas. Sakto man eh. Kaya ang manluluwas, siyo barmang yun. Mauna nga sa panahon sa akong Isaias, wala yung manluluwas siyo bara. O niya karon kay, wala man makatuman sila sa iyang daang na pag-isaad, naghimog bagong pag-isaad nga ang tanan tao mahintil og unsa pang klase nga tao maluwas na pinagi sa paghalad lukat ni Hesukristo. Gipadala ni Jehovah si Jesus aron katumuto kaniya dili na malaglag. So ang pagluwas ni Jesus dili siya makabuot-buot kundi pinagi ni Jehovah. Kay kung wala si Jehovah dili ito makaluwas si Jesus. Walay gahom si Jesus pagpangluwas kundi ginamit ra niya ang gahom ni Jehovah gihatag to kaniya. Kay mo'y katuyuan gikan sa langit, ipadala sa yuta si Jesus, aron luwason ang katawhan tibok yuta. So, klaro, nga ngamit niya nga sa Isaias 44:6 o sa Isaias 43:11-13, nagtumong sa iyang pagkalabing gamahanan nga Dios, si Jehovah. Sumala pa sa Genesis 17:1. Unya, tiniyang gibalik-balik nga bersikulo 1:8 sa pinadayag, matud niya, si Jesus kuno ni. Kaklaro na naging rin nga si Jehovah, niya Jesus ra gihapon. Akong gibasa sa Biblia diri. Ako mao ang Alpha Omega. Nagaingon, si Jehovah nga Dios,
ang labing gamhanan ang moabot. Klaro. Nga maton niya ang city kuno apilon nga mao kuno moabot. Nag-ingon ba diri nga mobalik nga moabot? Wa man mo ingon. Ang city, si Jesus to. Nga man kay sumala siyang gisa balik man. Pero naman sa para pangano naman kutob. Ang sa otso, klaro kayong quotation mark. Giapil ni Juan pagsulat ang gikutlo niya ang gisulti nga Alpha Omega. Maton niya diri, ako mo si Jehovah Alpha Omega. Mo nang sa bersikulo 22:13, 12:13, maton niya si Jesus kuno sulti ini. Basig sa iyang Biblia tingali na ana, pero klaro diri wa mangingon diri sa New Translation nga si Jesus ba ni. Ato ra nang klarohon kay naman ko dito Biblia gay na basig nang limbong ra. Atong giklaro lang diri sa bersikulo nga wa si Jesus dinhi. Unya, ang diri sa bersikulo 13, 12:13, quotation mark gihapon. Makaingon ba diri ka ani nga si Jesus sulti ani nga quotation mark may gamit ni Juan. Nagpasabot nga basta kay double quotation nga ni, nagpasabot nga ni nagsulti nga lain. So, therefore, ang nasulti ni sa boto no, Badros 13, why lain? Sa uno otso sa pinadayag nga mao si Jehovah. Kay wa man tay mabasa sa tibok Biblia nga si Kristo ang labing gamahanan nga Dios. Therefore, kanang sa uno otso, di gina si Jesus. Kay og si Jesus pa. Natay mabasa nimo nga labing gamahanan si Jesus. Nga wa may nabasa nimo sa bersikulo nimo. Imong gipasangan sa imong bersikulo sa imong Biblia na si Jesus. Nga imong gibasa Ginoo ra man kutob. Wala man makakabasa Jesus. Gipasangin lang nimo nga si Jesus. Kay aron nga ma-prove nimo nga ang sa 22:13 si Jesus kuno na. Di man pare-pare ra istoryahan na. Si Jesus Okay, o ang Omega siyo ba? Kauban na sila. Time is up, bro. Bro, time is up. Thank you so much, bro. Okay. Ang hatag ko sa 5 minutes sa conclusion mao ang atong affirmative side. Affirmative side, proceed to your 5 minutes conclusion. Okay. Ang gabi sab. So sumala sa atong napaminaw ninyo og na dunggan sa ato ang pagpapig sharing sa akong kaatbang karon. So nakita pag-ayo nato kung nganong atong tuig 325 nga si Arius sa Arian heresy wala man gid siya makalumpag sa iyahang panudlo nga si Kristo dili tupo nga Dios sa sa amahan. So atong nakita mga igala mga igsoon kung nganong wala nakalumpag si Arius yadtong tuig pa 325 kasama sa atong gibarugan sa atong igsoon karon nga kaatbang nga nanudlo kaniadto nga si Kristo dili tupo nga Dios sa amahan. So nakita nato mga igala mga igsoon. Tarong tataw na explain na ako na kanina. Si Kristo siya diha sa Filipos 2:6 ngadto sa 8. Taro mga higala mga igsoon kung basahon, bisan siya Dios, wala siya nagpabiling tupong sa Dios. So nagpasabot mga higala mga igsoon nga sa wala pa siya nagpabiling nga tupong sa Dios, sa Dios. Tupong kita sa Dios. So, iya sa pipi sa iyahang kabubuton, biya niya ang maong katungod ug nahimong ulipon. Nagpaubos, nagmasinog tanon hangtod kamatayon dito sa krus. Tuboy siya sa Dios ngadto sa kinahitas ang dapit. Ug gihatagan ngalan labaw sa tanang ngalan. Ang tanang binuhat aron ang tanang binuhat sa langit sa yuta sa ilawom sa yuta magpasidungog sa ngalang Hesus. Ang tanang pagsangyaw nga si Hesus nga si Kristo mao ang Ginoo. So, klaro kayo mga igalang ng igsoon diha sa Mateo 28:19 gihatag ang tanang gahom gihatag ang tanang gahom kaniya. So, kung ingon tag tanang gahom, kung dili tupong ang amahan ngadto kang Kristo sa pagka-Dios,
mahulog ni nga ang amahan, nahulog na po nga gamay nga Dios. Kay gihatag man niya kang Kristo tanang kahon. Dili na ingon ana mga igala mga igsuno. So atong nakuan, napatinaw na to nga ang Dios sa persona sa amahan, sa anak, tupong sila sa pagka-Diyos. So, klaro tayo na mga higala. Malata kong gingon na paudiay sa anong sa tuig 325 na panang panudlo sa nga gibarugan sa akong kaatbang karon, wala ka na makabarog sa kaniadto pa. So, kung kanang panudlo sa akong kaatbang karon ni barog pa na sa tuig niadtong tuiga nga kini si Arios nga kasod kung giitan nga hilod yan tasag ka kung nakabarog pa ni dining tuiga nagsugod na unta kining gituuhan sa akong kaatbang karon. Kaya pa lang unta nagsugod na kung nakabarog pa ni si Arios sa itawag nga Arian heresy nga ng mga tuiga. So sa mga tubag karon kamo na lang mga igala mga igsoon so ang kasi padayag karon. So salamat ka na lang ngayong gabi. Okay. So, atong pasalamatan ang duha ka nga pinaagi kanila awan ang mga naminaw. Og samtang dili pa matapos, mga pasalamat sa both sides. Ang affirmative, ang unang magpasalamat, sunod ang negative. Affirmative side, go ahead. Okay, una sa tanan, salamat sa kaitasan. Diyos, aking gamanan. O sa mga ihatagan sa iyahang gihim, aron nga mahitabo kining atong atong pangkaron sa atong moderator nga si Ma'am Ana. O sa atong trainer na si So Nathaniel. So, thank you so much. O sa atong kaatbang karon Bro Salim, pagdahan kayong salamat sa imong kahigayunan nga imo kong gitubag sa ako ang tema karon nga gibarugan. Daghan kayong salamat bro. O best regards sa imuhang tibuok pamilya. Salamat. Salamat. Next, negative. Okay. Salamat pod kayo sa tanan, mga higala, mga amiga, moderator, Ma'am Ana nga murag Chinese food. O labi na sa ako atbang si Randy, sayang binuotan nga paagi, formal gyapon noon. Believe ko ni Randy kay wala siya yung mga side comments or wala siya yung mga trash talk. May pa siya kung titandi sa uban pa. Hinaot bro Randy nga kanunay lang ka mag-research aron na madugangan natong kahibalo. Ako wala ko magdaot sa sigat tao, pero ako lang gi negative ang imong tema. Kay sumala sa imong tema, nga yung pamarugan nimo, wa man ko kabarog. Sige ra makaghuna-huna nga mao. Okay, ako ang gimor tong isultin ako. Salamat sa tanan nga mga kahigalaan. Sa sunod atong ipausog pa atong paagi. Thank you very much. Salamat sa imuhang effort bro. So Kevin, daghan kayong salamat. $8 million. Okay, before my request, Bro Kevin, to please lead the closing prayer. Dili ko. Kay susak mo sa akong Dios. Unsa man ako? Di man gyapon mo maka. Kamo rin magampo sa inyo kay pareho mong Dios. Oh, ako na lang. Ano? Sige, ato pasalamatan Sige, bro. no.